है कि वो उस मुताबिक चलेंगे। अब देखें चीफ मिनिस्टर जो हैं वो खड़े होकर अगर ये बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका लीडर बेगुनाह है और हम बार बार दरखास्तें दे चुके हैं, 16 दफ़ा हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर आए हैं, 10 से ज़्यादा दफ़ा हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं और आज 17वीं दफ़ा हम हाई कोर्ट आए हैं और आप खान साहब के केसेस लगाएं। अब कोई उन्होंने गाली तो नहीं निकालनी थी, उनको भी पता था कि ये खान साहब के केसेस लगवाने के लिए आए हैं। इस वजह से उन्होंने कहा जी कि क्योंकि ज़ाहिरी बात है अब हदायत नहीं है तो मैं उठ ही जाता हूँ और बेहतर है। देखिए मामला ये है कि खान साहब खुद अदालतों के अंदर पेश होते रहे, हालांकि उन्हें पता था कि अदालतें किस तरह से काम कर रही हैं, किस तरह इनको कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे अपनी अदालतों के अंदर बैठे हुए जजेस के ऊपर भरोसा है कि वो एक दिन खड़े होंगे, अपने हक़ के लिए खड़े होंगे, अपने ज़मीर के लिए खड़े होंगे। अगर वो खड़े नहीं होंगे तो ज़ाहिरी बात है तारीख़ उनको बुरे लफ्ज़ों से याद करेगी और उनका नाम जो है वो जो है उसी तरह से लिखा जाएगा कि आप भी इस सारे कत्लेआम के अंदर शरीके जुर्म थे। देखिए आज जो उसके बाद जो डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि सेक्रेटरी जो है उनसे जो मुलाकात हुई उसके अंदर उन्होंने यकीन दहाई करवाई है कि कल जो अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त है आपकी वो लगा दी जाएगी, जिसमें अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर हम कह रहे हैं कि इस केस को लगाया जाए। इसी तरह तोशा खाना को भी लगाना चाहिए। अगर ये 2 केसेस लगा के खान साहब को इंसाफ फराम करते हैं तो खान साहब के ऊपर फिर कोई मुकदमा नहीं रहता, ना बीबी पे, वो रिहा हो सकते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि आज अलीमा खान साहिबा ने कहा कि हम थक चुके हैं, अब बस हो गई है हमारी और पार्टी उनको भी सोचना चाहिए, तो ये बताइएगा कि अगर हुकूमत की तरफ से कोई ऑफर आ जाती है गिव एंड टेक की तो खान की फैमिली मान जाएगी इस पे गिव एंड टेक में? देखिए गिव एंड टेक क्या मामला उसका है। इमरान खान साहब ने कहा कि ये गिव एंड टेक की जो आपा की बात का ये गलत तासर ले रहे हैं। उसने पहली बात तो ये कि ऐसी बात नहीं की है। उन्होंने कहा कि इसका जवाब दें। मुझे 2 साल पहले कहा गया कि आप अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाओ, लेकिन मैं 2-3 साल के लिए, मैं 3 मिनट के लिए भी हटने को तैयार नहीं। देखिए अभी भी जो बातें कर रहे हैं कि ना तुर्की से ऑफ़र आ गई है जी खान साहब को कि आप जो है खान साहब को हमें फराम कर दें। इस वक्त जो सूरत हाल है ये डेस्परेट हो चुके हैं। आप अगर ओवरऑल पूरी मुल्क की सूरत हाल देखें ना तो इस वक्त 75,000 अरब रुपए पाकिस्तान पे कर्ज़ है और आधी अवाम पाकिस्तान की जो है वो गुर्बत की लकीर के नीचे है। गुर्बत की लकीर के नीचे का मतलब ये है कि अगर इंटरनेशनल रेट देखा जाए तो एक शख्स अगर $4 रुपए कमाता है, उससे ज़्यादा कमाता है तो वो अमीर समझा जाता है। $4 का मतलब है कि 1100 रुपए से नीचे की जिसकी कमाई है उसे गुर्बत की लकीर के नीचे समझा जाएगा। 12.5 करोड़ आवाम आपकी गुर्बत की लकीर के नीचे है। ऐसी सूरत हाल के अंदर जहाँ अमन का मसला है, आप अफ़गानिस्तान के साथ उधर जंग जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, इसी तरह आप बलूचिस्तान देखें जल रहा है, KP के अंदर क्या सूरत हाल है और पंजाब के अंदर भी, यहाँ इस्लामाबाद के अंदर वाक़यात। तो ये सारी जो सूरत हाल इकॉनमी वाइज भी हुई पड़ी है, अमन वाइज भी हुई पड़ी है, तो इनके लिए इमरान खान के अलावा कोई और हल नहीं है। ये चाहते हैं कि खान साहब किसी तरीके से डील करके बाहर जाएं। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर जो है वो थोड़ा माहौल इस तरह का बना कि लोगों का एतमाद दोबारा बहाल हो, यहाँ सरमायाकारी हो। अब देखें ना SECP ने खुद जारी की है कि कितनी कंपनियाँ पाकिस्तान से मल्टीनेशनल कंपनियाँ छोड़ के जा चुकी हैं। यहाँ से उन्होंने कहा है कि हैंड्स ओवर, हम नहीं यहाँ पर मज़ीद चल सकते, क्योंकि ज़ाहिरी बात है नुकसान हो रहा है। यहाँ लोग जो हैं, लोगों के पास इस्तात नहीं होगी कुछ चीज़ खरीदने की, देखने की, कुछ भी, तो फिर कैसे वो कारोबार किसी का चलेगा। तो बात सिंपल सी है कि इमरान खान इस मुल्क की ज़रूरत है, खान साहब को फिलफौर रिहा करना चाहिए। चीफ जस्टिस सबसे बड़ी अदालत है पाकिस्तान। हम अगर आज तीसरे दिन यहाँ पर आकर खड़े हैं तो हम उनको यही कह रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप स्टैंड लें, आवाम आपके साथ खड़ी है। आप स्टैंड नहीं लेंगे तो पाकिस्तान को दलदल के अंदर फंसाने के अंदर आप भी शरीके जुर्म करार पाएंगे। अच्छा पंजूता साहब ये बता दें कि आपने कहा कि इन्हीं अदालतों से इंसाफ मिलेगा। आज खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने ये शिकवा किया है कि उनका सलाम नहीं लिया जज ने। सर कैसे ये आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपको इन अदालतों से इंसाफ मिलेगा? देखें कोई सलाम ले या ना ले, हमारा कोई ज़ाती उसके साथ दोस्ती या भाईचारे के लिए हम नहीं यहाँ पर खड़े होते या आते या कोई आकर बात करने की कोशिश नहीं करते। हम कहते हैं कि जो पाकिस्तान की आवाम है उनको इंसाफ फराम किया जाए। सबसे मकबूल लीडर जिसको 8 फरवरी को लोगों ने 2/3 मेजॉरिटी से जितवाया, उसके केसेस नहीं लग रहे, यानी उसका मतलब ये है कि पूरी कौम की आप तस्दीक कर रहे हैं कि बार बार पूरी कौम की तरफ से मुतालबा आ रहा है। जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं नेशनल असम्बली के हलकों से आए होते हैं, वो 6-6 लाख 10-10 लाख की नुमाइंदगी करते हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि खान साहब के केसेस लगाएं। तो अगर आप केस नहीं लगाएंगे तो आप पे ज़ाहिरी बात है तनकीद भी होगी, आप पे बात भी होगी, आपके खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाई जाएगी कि आप इंसाफ फराम करें। एक जज
اس کے جو ہے بیٹے ان کے پاس NCP گاڑی ہوتی ہے اور 2 خواتین کو یہاں اسلام آباد کی شرح کے اوپر کچل دیا جاتا ہے. اس مقدمے کے اندر تو فوری ضمانت بھی ہو جاتی ہے, راضی نامہ بھی ہو جاتا ہے اور جج صاحب کے بچے جو ہیں وہ باہر بھی آ جاتے ہیں کیونکہ وہ جج صاحب کے بچے ہیں. تو ایک شخص جس کو عوام نے پسند کیا ہے, کچھ حلقوں کو پسند نہیں ہے جی کہ ہم نے اس کو باہر نہیں آنے دینا, ان کی منشا کے اوپر آپ ان کو بے گناہ جیل میں رکھیں گے تو بات تو ہوگی, سوال تو اٹھے گا. سر یہ رہائی فورس کے حوالے سے بتا دیں کہ پارٹی کے اندر مختلف آوازیں ہیں اس حوالے سے. کوئی کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر سیاسی ہے, کوئی کہہ رہے ہیں کہ یہ سلمان اکرم راجہ کا میں پرسوں کا بیان آپ کے سامنے رکھ دوں, شاید آپ نے بھی سنا ہو, کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یکجا کرنے کا نام ہے, یہ کوئی الگ سے کوئی فورس نہیں بنائی جائے گی. دیکھیے معاملہ یہی ہے کہ میری بھی سلمان اکرم راجہ سے بات ہوئی, انہوں نے بتایا کہ کچھ دوست نہیں چاہتے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ پہلے پارٹی موجود ہے. دیکھیے اس کے اندر ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ پہلے پارٹی موجود ہے, بالکل وہ بھی شامل ہوں اس کے اندر. جو بندہ جو ہے ایک اس فورس کے اندر شامل ہو کے, اس کا مطلب یہ کہ ایک ڈسپلن, ایک چیف ایگزیکٹو کے نیچے لوگوں کو منظم کرنا, اور وہ کوئی الگ سے کوئی ہتھیار اٹھانے والی نہیں ہے, بس نوجوانوں کو اکٹھا کرنا ہے جو ویلنگ ہے جی آئیں ایک جو ہے وہ لیڈر کے نیچے, آپ چھتری کے نیچے جو ہے آپ اکٹھے ہوں تو اکٹھے کر کے احتجاج کرنا ہے. دیکھیں احتجاج پہلے بھی ہم نے کیا, دوسری جماعتیں بھی کرتی رہیں, لیکن PTI جب احتجاج کرتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ ہماری 180 سیٹیں ہیں بھائی واپس کرو, ہمارے لیڈر کو رہا کرو, پاکستان میں جمہوریت ہو, رول آف لا ہو. دوسرے تو کرتے تھے نا کہ دیکھیں ہمارا مینڈیٹ بھی چوری نہیں ہوا تو ہم آ گئے جی مہنگائی کے خلاف اس حکومت کو ہٹانا ہے. ٹھیک ہے, عوام نے منتخب کیا ہے, مہنگائی ہوتی رہتی ہے, مہنگائی جو ہے اس کو کنٹرول بھی کرنا چاہیے. اور اس میں عمران خان صاحب نے کرونا کے اندر جس طرح جو ہے وہ اس کے اوپر گرفت کی, جس طرح انہوں نے معاملات کو سلجھایا, پوری دنیا نے ان کی مثال دی. اور اس وقت آپ دیکھ لیں GDP 6+ تھی, آج آپ دیکھ لیں کہاں پہنچی ہے, غربت کہاں پہنچی ہے, مہنگائی کہاں پہنچی ہے, بے روزگاری 21 سال کی بلند ترین سطح پر ہے. اسی طرح قوت خرید کے اندر کتنی کمی آئی ہے, سرمایہ کاری کرنے کے اندر 0% آپ کی انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر آئی ہے. تو ایسی ساری صورتحال کے اندر اگر لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو لوگوں کی جو ہے وہ جب بات کو آپ نہیں مانیں گے تو وہ احتجاج ہی کریں گے. جب عدالتیں دیکھیں ہم آ کر کھڑے ہوتے ہیں, اب جج نہ سنیں تو آپ مجھے بتائیں کہ سہیل افریدی نے کیا بولا. رات کو ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے, رات کو ہم تقریباً جو ہے وہ سیری ہم نے اکٹھی کی ہے, اور اس کے درمیان ہم نے پلان بنایا کہ ہم صبح جائیں گے ہائی کورٹ کے اندر, اور ہمارا اکٹھا فیصلہ ہوا کہ 9 بجے وہاں پہنچیں گے اور بھری عدالت کے اندر چیف جسٹس صاحب کو یہ کہیں گے کہ جناب مہربانی کیجیے خان صاحب کے کیسز لگائیے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی ایسا گناہ تو نہیں ہے, کوئی ہم نے کوئی ایسی چیز کو ٹچ تو نہیں کر لیا جو کہ شریعتی طور پر جو ہے ٹچ نہیں کی جا سکتی تھی. گفتگو کرنا, وہاں جا کر اپنے انصاف کے لیے صدا کرنا, یہ ایک ہر شہری کا حق ہے. اور وہ دیکھیں وہ شہری وہ ہے جو 4.5 کروڑ عوام کا نمائندہ ہے, وہ کھڑا ہو کے یہ بات کر رہا ہے اور آپ آگے سے جو ہے اٹھ کے جا رہے ہیں. یعنی آپ یہ شو کرا رہے ہیں کہ آپ کتنے کمزور ہیں. آپ اس سیٹ کے اوپر بیٹھ کے بھی لوگوں کی بات ہی نہیں سن سکتے. آپ کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ آپ چیف ایگزیکٹو کو مخاطب کر کے اسے کچھ تسلی دے دیں کہ ٹھیک ہے جی ہم کچھ کرتے ہیں, یا ان کا موقف کیا ہے. تو یہ جب صورتحال ہوگی تو بالکل بات ہوگی. تھینک یو. 1 منٹ سر. کیسے گزر رہے سر, اب بتائیں روزے.